Chubby girl, oh. Tripan niya naman niya Juan. Ang Juan Fishball, oh. Magulang sa kaon chocolate, oh. Fishball naman niya tripan ni Chubby girl, oh. Grabe si Chubby girl, oh. Grabe stakan niya ba? Grabe si Chubby girl, oh. Pilagin bakal mo? Pilagin bakal mo? Grabe. 200 get? Grabe, 200 lang yung binakal ni Chubby girl. Pero ubuso niya naka dalay pisbula, no? Grabe, damo pinamakal yan naman, no? No, 200 ba lang ito ang balyakag? Grabe. Doon isa na naiya ka plastic bag dalayaw. Hindi na siguro 200, ah. Grabe si Chubby girl ba? Tripan niya naman ang pisbulo. Grabe ba? Doon hindi man na 200? Doon hindi man na 200? Doon siya na nakalibo, bakal yaw. Grabe si Chubby girl. Grabe si Chubby girl. Siya na nakalibo, bakal mo. Yun na 200, ah. Fishball ng bayan. Ano mo nakakaon man? Grabe. Ginamit mo, oh. Kasi sa lakit yan mo na blaw. Gina, chocolate man minasabasaan mo. Hindi po, girl. Subong fishball naman. Ay, di po, grabe. Chubby girl, no? Okay, talibay. Bebe. Kung gatamsak man niya fishball sa baba mo. Crap. Joanne's Fishball. Ah, laban-laban. Gin-pa-advertise naman naguro ni Joanne si mo. Bati may bayad naman, ha? Wala. Ah, wala. Ay, yung sige. Bye-bye Babay na. Bye.